اس سے پہلے کہ ہم خدا کا کلام سنیں، سب کو سلام۔ دو ہاتھ ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں۔ جس کے دو ہاتھ ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند۔ یہ باجی پیچھے بیٹھی ہے، دو ہاتھ جس کے، میں کہہ رہا ہوں جس کے دو ہاتھ ہیں، جس کی بازو بھی دو ہیں، وہ بھی ادھر کھڑے کریں اور ان ہاتھوں سے زوردار تالیاں بجائیں خدا یسوع سے، اور زور سے۔ خداوند کے کلام میں سے آج جو بات میں آپ سب کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں، بیان کرنے والا ہوں، تبدیلی کی ہے۔ آج کے کلام کا جو ٹاپک ہے، جو مضمون ہے، وہ کیا ہے؟ تبدیلی۔ کیا ہے ٹاپک آج کا؟ سارے بولے کیا ہے؟ تبدیلی۔ سارے بولے تبدیلی۔ تبدیلی کا مطلب ہے بدل جانا۔ تبدیلی کا کیا مطلب ہے؟ بدل جانا۔ اب بدلنا کیسے ہے؟ اگر ہم اس دنیا کی مثال لیں تو کچھ لوگ ہیں جو اپنے نام کو بدل لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس کا نام جوید مسیح ہے تو وہ کہتا ہے اسے اچھا نہیں لگتا تو وہ اپنے نام کو بدل لیتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے آج سے جو ہے طارق مسیح کہہ کر پکارا جائے، اور باقاعدہ وہ اخبار میں اشتہار دیتا ہے اس کے بارے میں کہ میرا نام جو ہے آج سے بدل گیا ہے، میرا نام جو ہے آج سے، بولے میرے ساتھ رہیے گا، میرا نام جو ہے آج سے بدل گیا ہے، بولے بدل گیا ہے۔ اور دوسرے معنوں میں اگر دیکھیں، کچھ لوگ ہیں وہ اپنی عادتوں کو جو ہے، جن کی پہلے بری عادتیں ہوتی ہیں، وہ اپنی عادتوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں، وہ اپنے دل میں تہیہ کرتے ہیں کہ آج سے جو ہے میں برے کام نہیں کروں گا۔ یہ عادت جو ہے، یہ جو غصے کی عادت ہے مثال کے طور پر، یا لڑائی جھگڑے کی عادت ہے، شراب نوشی کی عادت ہے، اس کو جو ہے میں آج سے ختم کرتا ہوں۔ یعنی اس کی زندگی جو تھی پہلے گناہ میں تھی، اب جو ہے اس کی زندگی پاکیزگی میں ہے۔ تو یہ بھی ایک تبدیلی ہے کہ اس کے وہ جو گناہگار تھا، اس کے بعد جو ہے اس نے اپنی زندگی کو بدل لیا۔ آج جو میں آپ سب کے سامنے بیان کرنے کو ہوں، وہ زندگی کی تبدیلی ہے۔ وہ کسی نام کی تبدیلی نہیں، وہ کسی مذہب کی تبدیلی نہیں، وہ کسی قوم کی تبدیلی نہیں، وہ کس کی تبدیلی ہے؟ زندگی کی تبدیلی۔ وہ کس کی تبدیلی ہے؟ زندگی کی تبدیلی۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے ماسٹر صدیق صاحب سے درخواست ہے کہ وہ کلام مقدس میں حوالہ پڑھ دیں۔ بھائی مائک ذرا دے دیجیے گا۔ لوکا کی انجیل اس کا 19 باب، لوکا کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک۔ آپ حوالہ یاد کریں، آپ گھر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک۔ یہاں ہمارے درمیان انکل ندیم ہے، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز وہ آ کے اس حوالہ کو پڑھ دیں۔ غور سے سنیے گا کلام میں کیا لکھا ہے۔ لوکا نبی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 19واں باب پہلی آیت سے 10ویں آیت تک۔ وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا۔ کیا لکھا ہے؟ سنے غور سے، وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا۔ آگے، اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی۔ کون جا رہا تھا؟ زکئی جا رہا تھا۔ کون جا رہا تھا؟ زکئی۔ آج کے کلام کو آج آپ یاد رکھیں کہ وہ یرو سے داخل ہو کر جا رہا تھا، اور کہاں کون جا رہا تھا؟ زکئی۔ آج کس کا کلام سن رہے ہیں؟ زکئی کا۔ آگے بھائی۔ جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ جو محصول لینے والوں کا سردار تھا۔ محصول لینے والے کس کو کہتے ہیں؟ انگلش بائبل اگر پڑھیں تو وہاں پر محصول لینے والے کو کہا گیا ہے ٹیکس کلیکٹر۔ انگلش بھی سیکھیں،
क्या कहा गया है? टैक्स कलेक्टर। टैक्स का नाम तो हमने सुना होगा, लेकिन जो इंग्लिश बाइबल में आया है, अंग्रेजी बाइबल में आया है, वो महसूल लेने वाले को टैक्स कलेक्टर कहा गया है। यानी कि कौन टैक्स लेता था? ज़कई। मेरे साथ रहे, कौन टैक्स लेता था? ज़कई टैक्स लेता था, और वो बहुत ज्यादा दौलतमंद था। ज़कई टैक्स लेता था और क्या करता था? बहुत ज्यादा दौलतमंद था। आगे जी। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था। वो यीशु को देखने की क्या करता था? कोशिश करता था। क्या आज आपने या कभी कोशिश की यीशु को देखने की? नहीं, यीशु को देखने की कोई कोशिश नहीं करता। आज केबल के सामने चाहे हम 10-10 घंटे बैठे रहे, उसको देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु को देखने की कोई कोशिश नहीं करता। टीवी लगाना आसान है, रिमोट जो है आपके हाथ में है, और उसके बटन दबाना जो है वो आपको अच्छा लगता है। लेकिन ज़कई जो था वो यीशु की तलाश में निकल पड़ा। आगे जी। लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था। अब भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, और आप जानते हैं कि यीशु मसीह जहां जहां से गुजरता था वहां के लोग जो थे यीशु मसीह के साथ जा मिलते थे, और यीशु मसीह जो है वो उन्हें मना नहीं करता था, उन्हें अपने साथ लिए जाता था। और साथ जब लिए जाता था तो भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी थी। आज भी हम जब यहाँ पर जमा है तो ये भीड़ है, ये बहुत से लोग हैं जो यीशु के लिए आज यहाँ पर उतरे हुए हैं, आज यहाँ पर आए हुए हैं, और उसकी कोशिश क्या थी? यीशु मसीह को देख सके। आगे जी। इसलिए कि उसका कद छोटा था। कद छोटा था। वजह क्या हो गई है? कद छोटा था। ज़कई का क्या था? कद। ज़कई का कद छोटा था। कितना होगा? तकरीबन 3 या 4 फुट होगा, और भीड़ जो थी तकरीबन 5-5, 5.5 या 6-6 फुट के लोग थे, और ज़कई बेचारा छोटा था, और उसे यीशु मसीह जो है वो नजर नहीं आ रहा था। तलाश कर रहा है, उसकी कोशिश है कि मैं आज यीशु को देख लूं, लेकिन उसे नजर नहीं आ रहा। क्या वजह है? क्या वजह है? कद छोटा है। तो कद बड़ा होता तो शायद वो देख लेता। आगे सुने, आगे वो क्या करता है? बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गोलर के दरख्त पर चढ़ गया। वो यीशु मसीह को देखकर उसके अंदर जो थी एक खुशी भर गई, एक तजस्सुस आ गया, एक उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो गई कि आज मैंने यीशु को देखना है। आज मैंने किसको देखना है? यीशु को देखना है। आगे। क्योंकि वो इसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई, जल्द उतर आ। अब जब यीशु मसीह ने जब वो दरख्त पर चढ़ गया है, और दरख्त कौन सा है? गूलर का दरख्त है। और गूलर के दरख्त की ये खासियत है कि गूलर के दरख्त जो थे वो काफी ऊंचे होते थे, लेकिन उनकी शाखें जो थी वो नीचे होती थी, ताकि लोग जो थे आसानी से उन दरख्तों के ऊपर चढ़ के कुछ काम कर सके या बैठ सके। तो ज़कई भी दरख्त पर चढ़ गया, और ज़कई जब दरख्त पर बैठा है, यीशु मसीह भीड़ में से ज़कई को देख लेता है, और क्या कहता है जी? क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। यीशु मसीह ज़कई को कहते हैं कि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। आगे। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने यह देखा तो सब बुड़बुड़ाकर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। अब सुने, जब यीशु मसीह ने कह दिया है कि ज़कई आज मैं तेरे घर में आऊंगा, आज खुदा के खादम आपसे कहते हैं कि भाई जी, बहन जी, आज हम आपके घर में आएंगे, तो हमें मुसीबत पड़ जाती है। आज पादरी साहब ने आना, उन्होंने तो घंटा ला देना। हम छुपने की करते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि पादरी साहब थोड़ा टाइम लें। टीवी के आगे या बातों में हम जितने मर्जी घंटे गुजार लें, लेकिन यीशु मसीह के लिए हम थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकते। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, ज़कई मुझे तेरे घर में आना जरूर है। और जब उसने यीशु मसीह ने कह दिया, तो अब लोग क्या कहते हैं?
लोग सुने क्या कहते हैं। आज जब हम खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, जब हम तौबा कर लेते हैं, तो लोग कहते हैं ओए ते भगत हो गया, ये ते खुदा दी रात चलन लग पे। तो लोग जो है हमें बातें करते हैं। खुदा जो है उसका सूरज जो है वो नेकों और बदों दोनों पर चमकता है। खुदा गुनहगारों से मोहब्बत करता है। कलाम में लिखा से गुनाह से तो नफरत है, लेकिन गुनाहगारों से वो मोहब्बत करता है, वो प्यार करता है। आगे जी। और ज़क्कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ। अब जब